Happy 12th anniversary sa United Christian Church and the New Jerusalem Association Incorporated. Sa atong Supreme Founder, nadiri gidala ang acrylic, ang mga balaod. Mao kini mga balaod ni Bishop Felizardo Gabuliabo. At bang sila nirisalan English ug Bisaya nga mga palisis. Diri gi-celebrate sa Kawayan Alicia Zamboanga, Sibugay. Og ang atong pari nga maoy gisugo ni Bishop sa pagkasal ug bunyag, Reverend Leonardo Shilo Sr. Maniod to tang tanan. Happy 12th anniversary of kining United Christian Church in the New Jerusalem. Gitukod sa itong Supreme Founder, Bishop Felizardo Gabuliabo. Ikadusi katuig, wala naputol ang trabaho ni Bishop. Kini gitukod adtong June 25, 2014, SEC Register CN 2014-12356. Tungod kay doon na may nagpadayon nga si Bishop Rico Piabo Sr. nagpadayon siyang mga buhat. Mao nga wala gid maputol ang United Christian Church in the New Jerusalem ug ang Results New Jerusalem Foundation na mao gid ni ang gihuman ni Bishop. Nilakaw siya humanan na tanan. So salamat kayo kay aduna gyud nagdala nakapadayon ang atong bag-ong chairman and president sa Results New Jerusalem Foundation o sa United Christian Church in the New Jerusalem, Bishop Rico Piabo Sr. 1987 nag-mission si Bishop. Walay kwarta, walay kaon. Pait kayo yang sakripisyo o biyang trabaho karon wala gid maputol. Og daghan kayong salamat sa mga walay hunong sa pagsuporta o pagtrabaho o pinasingkasing nga mga buluhaton. Maniod to and happy anniversary. Manana ang kasal og bunyag.